جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح آ رہی ہے؟ اسکرین شیئر کی میں نے، دیکھو. یس سر. بہت بڑھیا. وعلیکم السلام. جی ماضی بھائی سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی ہینڈ ریز کریں گے. یس سر. ارفعوا ایدیکم. ماشاء اللہ احسنت احسنت. والآن ان اسماء قد اتصلت معنا. اقرأ انت موجودة، انت حاضرة، واسماء ايضا حاضرة. ما شاء الله. هل فهمتن ما هو ماضي بعيد؟ هل فهمتن؟ فهم يفهم معنی سمجھنا. فہم فا ہا میم. هل فهمتن کیا تم سمجھ گئے؟ یس سر. ماشاءاللہ احسنتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسماء کیف حالک؟ جید سر. انت جیدة. ما شاء الله احسنت. جید. بارك الله فيك. هناك سؤال واحدا لكل منك. فالسؤال الأول ما هو ماضي بعيد؟ اقرأ انت تخبريني ما هو ماضي بعيد. ماضی بعید کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے. سر ماضی بعید ہم کانا ماضی بعید میں ہم کانا استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا تھا. تو ہم کانا اس کے فعل کے سوری ماضی کے صیغے سے پہلے کانا لگاتے ہیں تو ماضی بعید بن جاتا ہے. کیا شرط ہوتی ہے؟ اس کی شرط یہی ہوتی ہے کہ جو صیغہ ہم فعل کا لے کے آئیں گے وہی کانا کا بھی لے کے آئیں گے. اچھا اچھا، بہت بڑھیا. چلیے کچھ جملے بنا لیتے ہیں. شاہدہ بتائیں گے مجھے. وہ سویا تھا. وہ سویا تھا. قد قاما. ارے نہیں، کانا کانا کاما. وہ سویا تھا. وہ سویا تھا. برکت صاحب. کانا نامہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. کانا نام آیا سمجھ میں؟ یس سر. سوچ سمجھ کے بولیں گے بھائی. ان سب نے پڑھا تھا. شاہدہ. اسما اسما اسما. ان سب نے پڑھا تھا. ان سب نے پڑھا تھا. کانو کانو قراتو. اقرا صحیح کریں گے اس کو. یس سر صحیح ہے. قانون قراتو. شاہدہ صحیح ہے یہ. ان سب نے پڑھا تھا. برکت صاحب کیا آئے گا؟ کنتم قراتم. ان سب نے ان سب نے. کننا قرانا.
कुन्ना खराना कुन्ना कराना अगर मुअन्नस है, मुज़क्कर है तो कानू कराऊ। कानू कराऊ तूने तूने याद किया था, तू एक मुअन्नस, तू एक औरत ने याद किया था। याद किया कान की हाफिजा यहफजु, कान की हाफिजा कान की यहफजु। या यहफज़ु हफस्ती कानत हाफिजत तू काना तू एक औरत ने याद किया था। काना कुंती कान हाफिजता कुंती आएगा काना सर। कुंती कुंती तू एक औरत हफस्ती कुंती हाँ कुंती हफजती हाफिजा यहफजु, कुंती हाफिजती। कुंती कुंती हफिजती उसने उसने याद नहीं किया था, उस एक मर्द ने याद नहीं किया था। उस एक उस एक मर्द ने मर्द ने याद नहीं किया था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे इसमें? काना तो काना इसमें ला तो हाफिजा काना ला काना हाफिजा नहीं, शुरू में माँ लगा देंगे, ला माँ काना हाफिजा माँ काना माँ हाफिजा। काना हाफिज माँ काना माँ हाफिजा माँ हाफिजा काना हाफिजा। उस एक मर्द ने याद नहीं किया था, माँ काना हाफिजा। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे तुम कहाँ गए थे ऐन ज़हबता गए थे। आईना काना ज़हबता काना जहता ऐन काना ज़हबता कुंता ऐन कुंत ज़हबता कुंता कुंता आइना कुंता जहता। मैंने आपको बताया था ज़हाबा हमेशा इला के साथ इस्तेमाल होता है, तो बोलेंगे इला आइना कुंता ज़हबता। नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। इला रुक जा रहा है। इला आइना कुंता ज़हबता, तू कहाँ गया था? मैं मदरसा गया था। मैं अना मदद ज़हबतु गया। मदरसती अना ज़हबतु मदरसती भाई गया था, काना कौन लगाएगा? तुम भूल क्या किसी गलती कर था रहे हो? कुंतु कुंतु ऐन काना ज़हबतु मदरसती मदरसा कुंतु ज़हबतु कुंतु ज़हबतु कुंतु ज़हबतु इलल मदरसती। इलल मदरसा। यस हाँ, सर। सब लोगों में कंपटीशन है, सब बोलेंगे सब, ठीक है ना? मतलब सब पहले बोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, यस सर। जलसा, कतबा, खदमा, ज़हबा वगैरह वगैरह। कमरे में कौन दाखिल हुआ था? कौन दाखिल हुआ कौन काना मन काना दखला फिल गुरफती बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मन काना दखल, यहाँ पर फी लगाने की भी जरूरत नहीं है, बगैर फी के भी बोल सकते हैं। मन काना दखल गुरफता, ऐसे भी बोल सकते हैं। मन काना दखल गुरफता, कमरे में कौन दाखिल हुआ था? छत से कौन गिर गया? उससे कौन गिर मन काना सकता मन काना सकता। मैंने कहा है छत से कौन गिर गया, यहाँ पर काने की जरूरत है ही नहीं। छत से कौन गिर गया? मन सकाता। यस सर। मन सकता मिनल आ रही बात समझ में? मन सकाता मन मिन सकता मिनल मिनस सतही, छत से कौन गिरा? सतह माने छत, रूफ। मन सकता मिनल सतही। वो सब इम्तिहान में फेल हो गए थे। फेल होना देखो ये लिखा हुआ है, रसबा यरसुब माने फेल होना।
क्या बोले सर, क्या बोले छत के, मैंने क्या बोले छत के? अस्सतहु सीन तौह बड़ी हा, अस्सतहु माने छत, अंसफ, क्या बोले? अनसफा, सतहुन सीन तौह जुआ अनसतहुम, वाला सतहुन, अनसतहुम, जी। आनिस हाँ मिनस सतही, छत से कौन गिरता है। वो सब इम्तिहान में फेल हो गए थे। काना कानू रसबु, रसबु, कानू रसबु, कानू रसबु फिल काना इम्तिहान, फिल रसूल फिल इम्तिहानी, हाँ फिल काना इम्तिहान, रस काना कानू रसबु फिल रसबु फिल इम्तिहानी। इम्तिहानी। कानू रसबू फिल इम्तिहानी, उसने मेरा तोहफा कबूल कर लिया था। ये मेरा मेरा तो तुमको कबूल बरकत कर साहब लिया कहाँ चले था। गई? मैं आप नहीं बोल रहे, क्या बात? काना जिस कुबीरा, जुमला दोबारा बताएं सर। वो सब इम्तिहान में फेल हो गए थे, उसने मेरा हदिया कबूल कर लिया था। सर हदी को क्या बोलेंगे अरबी में? हदिये को हदिया ही बोलते हैं, ये हदिया अरबी का ही लफ्ज है। ओके सर। उसने कबीला हदियतु, कुबिला, उसने काना मेरा हदिया कबूल कर लिया था। कुबिला, काना कबीला हदी, कुबिला, हदी, काबिला हदियती। हदियतु, हदियतु, कान है कबूल कर लिया था, काना कबीला हदियती। हदी, काना कुबिला, हदियतु, काना कबीला हदियती। हदियतु, काना कुबिला, हदियतु। वो सब लोग, उन सब लोगों ने अल्लाह की तारीफ की। उन सब सब लोगों लोगों ने तारीफ की। तारीफ करने को बोलते हैं, ये रहा हमीदा यहमदु। उन सब लोगों ने हामिदुल्लाह। हाँ हामिदुल्लाह, बहुत बढ़िया। हामिदुल्लाह, उन सब ने अल्लाह की तारीफ की थी, हमीदुल्लाह, तारीफ की थी। कानू हमीदुल्लाह, कानू हामिदुल्लाह। मुशरिक ने अल्लाह की तारीफ नहीं की। नहीं की। मुशरिक ने अल्लाह की तारीफ नहीं की। ला ला मुशरिकु हमदी, भाई माजी पर ला दाखिल नहीं करते, मैंने मना किया था आपको। माँ हाँ हमीदु, माँ 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 हमीदु, हमीदुल्लाह, मुशरिक ने अल्लाह की तारीफ नहीं की बगैर काना के इस्तेमाल करना। माजी मुतलक है, माजी बैद नहीं है। शरीक ने बोलो भाई, पहले मा लेकर आओ, फिर तारीफ करना, फिर माँ फाइल लेकर के आओ, फिर मफूल लेकर के आओ। माँ हमीदुल्लाह नहीं मुशरिकी। नहीं, पहले बेटे फाइल तो मरफू होता है ना। मा हमिदल मुशरिकु अल्लाह, ऐसे बनाओ, पहले फाइल माँ फिर मफूल। हमीदुल्लाह, ये जुमला कितने लोगों को अल्लाह, समझ में आ रहा है? ये वाला जुमला कितने लोगों को समझ में आया? मा हमिदल मुशरिकुल्लाह, हैंड रेज करेंगे। माँ हमीदुल मुशरिकुल्लाह। कितने लोगों को समझ में आया जुमला ये? हैंड रेज हाँ करेंगे। यस सर। फिर जुमले को रिपीट करते हैं। मैंने कहा है कि मुशरिक ने अल्लाह की तारीफ नहीं की, तो क्या बोलेंगे? मा हमीदल मुशरिकु, मुशरिक ने तारीफ नहीं की किसकी? अल्लाह को मफूल बनाएंगे। मुशरिकु किसने तारीफ नहीं की? मुशरिक फाइल है, तो मुशरिक को मरफू बनाया हमने, मतलब पेश लेकर के आए, तो बन गया मा हमीदल मुशरिकु, मुशरिक ने तारीफ नहीं की किसकी? अल्लाह की। आया समझ में? माँ हमीदुल मुशरिकु यस अल्लाह, सर। माँ हमीदु मुशरिकुल्लाही, लाही क्यों बेटा? अल्लाह मफूल लाही, बनाएंगे। अल्लाह, अच्छा माँ हमीदु माँ मुशरिकुल्लाह। मुशरिकुल्लाह, मुशरिकू के ऊपर पेश क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह के ऊपर, हा के ऊपर जबर क्यों पढ़ रहे हैं? ये आ रहा है समझ में? क्योंकि
اللہ مفعول مشرک بن میں رہا ہے مشرک وہ نہ ہے نا، مفعول مشرک فاعل میں زبر فاعل اور بن رہا ہے اسی لیے مفعول ہے تو فاعل ہے، مشرک فاعل پیش ہے، اور زبر. اللہ مفعول ہے. بہت بڑھیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق اللہ، انسان کو اللہ پیدا نے کیا. انسان، سب لوگ خلق بولو. الانسان، خلق خلق اللہ الانسان الانسان خلق خلق الانسان نہیں خلق نہیں اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان. ہاں بہت بڑھیا. خلق اللہ الانسان ادھر دھیان دیں. خلق اللہ سنیں گے الانسان. سنیں گے سب لوگ سنیں گے. پہلے فعل لے کر کے آؤ، پھر فاعل لے کر کے آؤ، پھر مفعول لے کر کے آؤ. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے کی عربی خلقہ. کس نے پیدا کیا؟ فاعل اللہ. کس اللہ، کو پیدا کیا؟ مفعول الانسان. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. خلق اللہ الانسان. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا. بت کو بولتے ہیں الصنم. کسرہ معنی توڑنا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یس. ابراہیم علیہ السلام نے کسر ابراہیم الصنم، ابراہیم یس سر. الصنم، کسر الابراہیم الصنم. ہاں، ابراہیم پر الف لام نہیں آئے گا کیونکہ وہ پراپر ناؤن ہے. کسر ابراہیم الصنم. السلام. بہت بڑھیا. کسرہ ابراہیم السلام. کتنے لوگوں کو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طرح کے جملے کوئی دقت تو نہیں ہو رہی؟ ہاں بہت بڑھیا بہت بڑھیا. سر کسرہ مطلب توڑنا ہوتا ہے. جی لکھا ہوا ہے یہاں پر کسرہ معنی توڑنا. پیج نمبر اپنی جو بک ہم نے پی ڈی ایف پیج رکھی، پیج نمبر 25 پہ دیکھیں گے. جی سر. یہ سارے الفاظ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. کسرہ ابراہیم ابراہیم الصنم. ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا. ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. جمع مانے جمع کرنا. جمع جمع رسول اللہ. جمع رسول اللہ، جمع جمع رسول اللہ، ہاں رسول اللہ، جمع رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو؟ صلی اللہ علیہ لوگوں کو. وسلم، لوگوں کو. الناس، الناس. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. جمع رسول اللہ الناس. اللہ کے رسول نے لوگوں کو جمع کیا. میں تو نے اللہ کے رسول نے کیا تو اللہ کے رسول پر تو پیش آنا چاہیے نا، رسول اللہ ہی بتا رہے ہیں. رسول ابھی آگے پڑھیں گے نا. رسول مضاف ہے، اللہ ہی مضاف ہے. ابھی مضاف پڑھیں گے. ابھی مضاف کیا ہوتا ہے ابھی تب سمجھ میں آئے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ جمع رسول اللہ. رسول مضاف ہے، اللہ ہی مضاف ہے. اور جی مضاف سر. ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف ہمیشہ. اب مضاف کیا ہے یہ ابھی آگے پڑھیں گے. ابھی تو بہت بیسک سینٹینس. آپ چھوٹے سے وقت میں ہی آپ یہ فعل فاعل مفعول کے جملے بنا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. تو جی سر جمع مضاف کو دیکھ کر مطلب ہاں مضاف پہ تو آ رہا ہے، مضاف پہ پیش آ رہا ہے. مضاف کو ہی وہ کیا جائے گا، مطلب کہ دیکھا جائے گا کہ اس پر پیش آ رہا ہے، اور مضاف علیہ اللہ بن رہا ہے تو اس لیے اس پر جے آ رہا ہے. ہاں جی سر. جی. جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے جمع کیا الناس لوگوں کو. ٹھیک ہے نا؟ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس. الناس مفعول بناؤ. جمع کیا لوگوں کو. مفعول کون ہوگا؟ لوگوں کو. الناس. ایک جملہ بناؤ. میں نے تمہاری بات نہیں سمجھی. میں نے نہیں سمجھی. پہلے بناؤ. میں نے نہیں سمجھی. سمجھنے کو کیا بولتے سر؟ فہیمہ. فا فہیم، ہا میم. فہیمہ. فہیم تو میں نے ما فہم تو کلام کا. میں نے نہیں سمجھی. ما فہمتو. میں نے نہیں سمجھی. میں نے نہیں سمجھی تمہاری بات. کلام کا. تمہاری بات. بھائی کلام کی. کلام کی. میم کے اوپر پیش آئے گا، زبر آئے گا یا زیر آئے گی؟ ما فہمت کلام کا. نہیں. سوری. ما فہم. تمہاری بات کلام بولو. بات کلام تمہاری بات.
بھائی یہ مفعول سب تمہاری مفعول آئے گا نا. میں نے نہیں سمجھا, کیا نہیں سمجھا تمہاری بات, تو کلامکا یا کلامکی آئے گا نا, میم کے اوپر زبر. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا مکہ. ہے. جبر آئے جبر یہ آئے گا بات سر. یہ بات کتنے لوگ سمجھے؟ کلام مفعول ہمیشہ ما منصوب فہمت کلامکا. ما کلام فہمت مفعول منصوب کلامکا ہوتا آئے گا نا سر. ہاں, اگر مذکر کے لیے بول رہے ہیں کہ کوئی مذکر کی بات نہیں سمجھے تو کلامکا کلامکا, اور اگر مؤنث ہے تو کلامکی. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میم کے اوپر زبر کیوں لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ مفعول ہے کلاما. ہاں یہ کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ آ گئی ہے سر. کلام کا یا کلام کی آگے ہوتا سر. ہے, مقول پر ہوتا ہے جبر. ہاں, یہ یاد رکھنا ہمیشہ, مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, مطلب زبر کے ساتھ آتا ہے. کلام کی مؤنث پر بولیں گے تو کلام کی. ہوں. جی سر. سبق کس نے یاد کیا؟ اس نے یاد دراصل یاد کرنا کس نے کے لیے پہلے کس نے کے لیے لفظ کے لیے کیا؟ واحد. کس نے یاد کیا سبق؟ مفعول بنائیں گے سبق کو یاد کر کے. الدرس مانے سبق, یاد کرنا حافظ یحفظ. کس نے کے لیے من. اب کچھ بھی نہیں بچا ہے جملے کے اندر. بنائیں. سر لمن فہمت درسا. سر نہیں ہے. جی آگے سر. لمن فہمت درسا. بھائی کیسے کیسے بول رہے ہیں آپ, تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, صحیح جملہ بولو. برکت صاحب آپ بنا. من حافظ الدرس. ہاں, یاد کیا. سمجھنا الگ ہوتا ہے, یاد کرنا الگ ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ من فہمت درسی. بھائی بھی درسی بول رہے ہیں آپ. فہمت حافظہ, درس. حافظہ مطلب یاد کرنا. حافظ ہاں. لمن حافظہ نہیں حافظہ نہیں, درس. من فہم حافظ. من فہیم حافظ. ارے کیسے کیسے بول رہے ہیں آپ بھائی. یاد کرنا الگ ہوتا ہے, سمجھنا الگ ہوتا ہے. من حافظ الدرس, سبق کس نے یاد کیا؟ من حافظ الدرس. اور لیمن کے کس کے لیے آتا ہے؟ لیمن ہاں مطلب کس کا ہو لیمن, تو ہاں لیمن کس کے لیے. اس میں نہیں آئے گا. لیمن کس کے لیے؟ اس میں نہیں آئے گا سر, لیمن نہیں آئے گا اس میں. بھائی لیمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے. ہم بول رہے ہیں کس نے یاد کیا. جی سر, تو من ہو جائے گا نا. کون کس ہے. من میں مطلب کون بھی بول سکتے, کس بھی بول سکتے, کس نے بھی. ٹھیک. من آ رہا ہے سمجھ میں؟ لیمن کا مطلب یس کس سر. کے لیے. من حافظ درسا. من حافظ الدرس, سبق کس نے کیا. کھانا کس نے کھایا؟ کھانا کس نے کھایا؟ من كانت طعاما. من اکل الطعام. ہاں من اکل الطعام. ہاں من من اکل اکلت الطعام. طعام. بہت بڑھیا. من اکلت طعام, کھانا کس نے کھایا. روٹی کس نے پکائی؟ من من طبخ طبخت خبزا. من طبخ من من طبخ. طبخت خبزا. بہت بڑھیا. من طبخ الخبز, صحیح.
तबखत होगा कि तबखन होगा सर? तबखा वाहिद मुजक्कर हाजिर, तबखल तबख तबखल खुब्ज़। मन तबखल खुब्ज़। हम्म, अगर मुअन्नस के लिए होगा तो सर? फिर लाएंगे तबखत, मन तबखतिल खुब्ज़, अगर मुअन्नस हमारे जहन में हो। मन तबखतिल खुब्ज़। हम्म, ठीक है सर। थोड़ा सा हो जाएंगे, अजान हो रही है। मन तबख जी, तो अगर हमारे जहन में अगर औरत है कि खाना किसने पकाया, हम मतलब औरत के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो फिर मुअन्नस का सीगा लेके आएंगे, मन तबखतिल खुब्ज़ा। और अगर मुज़क्कर है तो फिर मन तबखल खुब्ज़ा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? शाहिदा को नहीं आई समझ? जी सर। जी सर। ये बात समझ में नहीं आई आपको? जी सर, आ गया। दूध किसने पिया? मन दूध किसने पिया? मन मन शरीबल लिमन मन शरीबा मन लबन लबन लबना लबना मन मन शरीबा शरीबा लबना। बहुत बढ़िया, लबना बहुत बढ़िया। मन शरीबल लबना, बहुत बढ़िया। तुमने खाना कब खाया? तब मता अकल तामा। मता अकलता। कल तक ताम अरे बहुत फास्ट जुमले बना रहे हैं आप तो भाई, क्या खा रहे हैं आप? इतना फास्ट नहीं बनाना है। बहुत बढ़िया। मता अकल ताम। तुमने सबक कैसे याद किया? كيف حفظت درسا؟ حفظتي دراسة كيف حفظتي دراسة बहुत बढ़िया। कैफा हाफिज़ती दरसा। या फिर मुज़क्कर है, अगर मुज़क्कर है तो कैफा, मुज़क्कर है तो कैफा हाफिज़ता दरसा। कैफा हफ़ज़त दरसा, कैफा हफ़ज़त दरसा। मुनस्सिब। ये दरवाजा किसने खोला? ये दरवाजा किसने खोला? किसने खोला? मन फतहल बाबा ये दरवाजा, ये मन फतह हाजी हाजा आएगा, हाजा। हाजिहिल बाबा। हाज़िही क्यों? हाजल बाबू। हाजा आएगा। हाजल बाब मुज़क्कर है तो हाजल हाजा आएगा। हाजल बाबू फतह।
من من فتح فتح حاضل حاضل باب. بابا من حاضر فتح فتح حاضر باب. حاضل بابا ہم، یہ دروازہ تو میں کھول چکا ہوں. کھول چکا یہ ہوں. دروازہ میں قد کھول چکا ہوں. قد فتحت یہ هذا الباب. ہم، قد حاضل بہت بابا بڑی قد اقرا. فتحت هذا الباب. حاضل ویری بابا. گڈ اقرا, ویری گڈ. Thank you, sir. ماشاء اللہ. ہم خاموش کیوں ہوئے؟ خاموش ہونا سکتا یسکتو. ہم خاموش کیوں ہوئے؟ هل لماذا سكت سکانا سكنا. کیوں 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 کیوں؟ لماذا هل سکن. لماذا هل سکتنا. ہاں لماذا سکتنا. ماذا سکت لماذا سكتنا؟ ہم، لماذا کا کیا میننگ دے رہا ہے سر؟ لماذا کے کیوں؟ کیوں کیوں کیوں. شکتنا. جی سر. ہم، لماذا کیا تم خاموش ہوئے؟ کیا تم خاموش سکتا. ہوئے؟ هل سکت ویری گڈ برکت هل صاحب, ویری سكت گڈ. حل سکت, کیا تم خاموش ہوئے؟ هل سكت. اقرا فیمنزم کو پروموٹ کر رہی ہے. سر نہیں. بہت بڑھیا. حل سکتی, تم خاموش کیوں ہوئے؟ حل سکت. ہاں اچھا, کیا تم خاموش ہوئے؟ بہت بڑھیا. هل سكت. ہم، گواہی کس نے دی؟ شہیدہ یشہد مانے گواہی دینا. نہیں دی. ہم، من شہیدہ. کیا بولے سر؟ پھر سے بولیے. گواہی کس نے دی؟ گواہی. من گواہی شہیدہ. کس نے دی؟ بہت بڑھیا, بہت بڑھیا, من بہت بڑھیا من اقرا, بہت بڑھیا شہید بیٹا, من بہت شہید بڑھیا, شاباش. من شہیدہ, کس نے گواہی دی؟ گھوڑے پر کون سوار ہوا؟ نیچے ہے لکھا ہوا, شہیدہ سے نیچے ہے رکیبہ, یرکبو سوار ہونا. گھوڑے پر کون سوار ہوا؟ من رکیبہ. من رکب. من رکیبہ. ہم، فرسا. من رکب من رکب الحصان الفرس. ہم، من رکیب الحمار. من رکب من الفرس. رکب علی الفرس. یس سر. من من رکیب رکب الفرس. ہم، گھوڑے پر کون سوار ہوا؟ تو اب مجھے بتائیں گے آپ, چیٹ میں لکھیں گھوڑے گے. پر بول تو من رکب علی الفرس آئے گا نا سر. رکیبہ پر بغیر, بھی ہے نا اس. ہاں رکیبہ اللہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ بھی لگا اچھا دیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے بغیر, جیسے دخل فی کے بغیر استعمال ہوتا ہے. تو ویسے رکیب تو اچھا رکیبۃ الفرسا میں گھوڑے پر سوار ہوا, تو پر کی میننگ آٹومیٹک نکل جاتی ہے. اچھا ٹھیک. اب مجھے چیٹ میں لکھیں گے فٹافٹ, آج کی پریکٹس کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ جلدی سے 2 منٹ میں لکھ کے بتائیں گے. پھر کلاس ختم کر رہے ہیں. آج کی پریکٹس میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ جلدی لکھیں گے. مجھے پرسنلی لکھیں گے, پرسنلی مطلب اس میں آپشن ہے نا ایوری ون, اور صرف ہوسٹ کو لکھیں گے, ہوسٹ کو. مجھے لکھا ہوا ہو کین سی یور میسج. جلدی لکھیں گے فٹافٹ. کوئی اورلی بتانا چاہ رہے ہیں زبان سے ایسے ہی تو یہی بتا سکتے ہیں. یہ سر آج کے سبق میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ نئے الفاظ سیکھے اور اچھا سمجھ میں بھی آیا. انشاءاللہ اس کو یاد کر کے پکا کریں گے. ٹھیک. اور کوئی؟ اسماء قدسیہ, ویری گڈ. بہت بڑھیا اقرا, بہت بڑھیا. اور برکت صاحب؟ بہت بڑھیا اقرا. برکت صاحب نہیں بولنے کچھ.
جتنا اب تک آپ کو پڑھایا جا چکا ہے وہ ساری چیزیں ریوائز کر کے آئیں گے. کل بھی ہم پریکٹس ہی کریں گے, کل بھی ٹھیک ہے پریکٹس سر. ہی کریں گے. یاد کر کے آنا اچھے سے. اور جملے میں جو دیری ہو رہی ہے نا, یہ دیری تھوڑا سا یہ ریڈیوس ہونی چاہیے, گھٹنی چاہیے. جیسے ہی میں نے اردو جملہ بولا فوراً اس کا ایک دم سے کیا آنا چاہیے, ایک دم سوچنے سے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سر, سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگ جا رہا سر. Very good. It was excellent. Everything was understood very clearly. We fully understood the past tense, and we would like you to continue teaching us in the same way and giving us homework like this. Thank you. Yes, sir. بہت بڑھیا. تو کل بھی ہم اسی پر پریکٹس کریں گے. ماضی قریب کیا ہے, ماضی بعید کیا ہے, ماضی مطلق, ماضی جیسے ہم نے یہاں پر ابھی معروف کی پریکٹس کی, کھانا کس نے پکایا, دروازہ کس نے کھولا وغیرہ. ہم کل اس طرح کے جملے بولیں گے, دروازہ کھولا گیا, کھانا کھایا گیا, کھانا نہیں کھایا گیا, کھانا کھایا گیا تھا, کمرے کی صفائی کی گئی تھی. مجہول کی اور معروف کی مکس پریکٹس کریں گے. کرس کراس, کرس کراس کا مطلب ہوتا ہے تانے بانے کو ادھر ادھر موڑیں گے. تو پلیز اس کی Yes, تیاری sir. کر کے, یہ کام پریکٹس کا. لینگویج ہمیشہ پریکٹس سے آتی ہے. ان اللغة تتعلم بالتمرین. تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز, پریکٹس. جتنی Okay, پریکٹس sir. کریں گے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو Okay, sir. کل بھی کلاس آپ کی وہی 7:35 پہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ٹائم پہ جوائن کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. کلاس ختم کریں. کوئی سوال ہو Okay, کسی sir. طرح کا, کوئی کیریئر تو بتائیں گے. نو سر. No, sir. بہت بڑھیا.